नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. आज गोंयभरान एक व्हडली चर्चा आहा ती पणजे स्मार्ट सिटीची. पावस पडल्याच्या नंतर स्मार्ट सिटीच्या कामाची जी दुर्दशा जाल्या पळय ती पळयल्याच्या नंतर अशें दिसता की नेमकी स्मार्ट सिटी काय आनी कितें काय म्हणून. आनी इतके पयशे खर्च केल्याच्या नंतर लोकांच्या वाट्याक जर हें येता, पणजेकारांच्या वाट्याक हें येता जाल्यार नेमको हो विशय कितें काय म्हणून विचारपाचो प्रश्न आतां निर्माण जाला. एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे एकाच टायमार अख्खी पणजे आहा पळय ती उद्ध्वस्त जाल्ली आसा आनी पणजेकार अशा पद्दतीन फेस करता की तांकां नाका जाल्लें आसा. आमच्या बरोबर आज एक पणजेकारूच एक म्हत्वाचो भाग आसा जेंच्यांनी पणजेन रावून सगळें पळयल्लें आसा. कशा पद्दतीन काम चल्लां, नेमकें पणजेचें कितें जालां हें तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. ते म्हणजे बाब ॲडवोकेट साईश मांद्रे. मांद्रे बाब, तुमचें स्वागत आसा. पयलीं एक सांगात, आज नेमकी पणजेची स्थिती कितें आसा आनी हें मॅस जालां पळय ताका नेमको कारण कितें? कारण म्हणल्यार पणजे कितें जालां तें आमचें सगळें दोळ्या मुखार आहा. वता थंय रस्ते सारके ना, रस्ते खणल्या, उजुनी खणप चालू आहा. नवे नवे रस्ते सोदतात खणपाक आनी एक्झिस्टींग रस्ते जे खणिल्ले ते सारके करूंक ना. उदक आतां रायबंदरा आय एम मोर इफेक्टेड वीथ रायबंदर की रायबंदरा असल्या गांवांत लोकांनी घरांनी उदक पावलें. म्हणजे नवो कन्सेप्ट स्मार्ट सिटी नडो. उदक तुमच्या दारी, उदकूच घरांत तुमच्या, उदक तुमच्या दारी आनी सरकार जसो तुमच्या दारी आशिल्लो तशें उदक तुमच्या दारी आयलां. आतां तुमकां खंय वचपाची गरज ना. उदक सामकें आतां दारान आयलां घरांनी लोकांनी आनी फाटल्यान भितर सरता आनी फुडल्यान भायर सरता. नवो एक कन्सेप्ट आयला रायबंदरांत पाट्यार, फ्लोटींग स्पा, फ्लोटींग सलून. सलूनान त्या जवळ 4 दीस जाले उदक उजूनय आहा. म्हणजे लोक बाबडे केंसूय मारता, ते केंस ते कापता ते डायरेक्ट ड्रेनीन पावता. म्हणजे नवो स्मार्ट सिटीने नवें हाडलें. पोंच्यान झरे फुटपा लागले दुकानांनी, अशें केन्ना जायनाशिल्लें. म्हणजे पयले फावट पणजी ही अशा प्रकारची स्थिती पयले फावट पळयता. पणजे पळयतालीच. पणजे हे हाय टायड लो टायड ताजेर इफेक्ट जातालोच, पूण रायबंदरा हे सिच्युएशन फर्स्ट टायम पळयता. म्हणजे रायबंदरान असो भाग नासलो केन्ना. रायबंदरान केन्ना तशें जायनाशिल्लें. हांच्यांनी कितें दाखोवंक जाय, कितें केलां म्हणून दाखोवंक जाय म्हणून ड्रेन्स मारले. एक्झिस्टींग ड्रेन्स जे पोर्चुगीज टायमा वयले आशिल्ले ते थंयच उरले, ताजे वयर हांच्यांनी ड्रेन्स मारल्या आनी ताज्या खातीर तें उदक आतां जिरना, लोकांच्या घरांनी भितर सरलां. हें हांव उलयना, तूं वचून खंय रायबंदरा पाट्यार कोणाकूय विचार. न्ही आज कितें जालां, आज पणजेंतले सगळेच लोक, रायबंदर आसूं ते तोका पर्यंत आसूं, सगळे लोक कितें उलोवंक जाय तितकें उलयता. लोकांच्या नजरे समोर आसा न्ही. पळय, पणजेची सिच्युएशन वेगळें आहा. पणजेन कितें जालां, पणजेन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो हांवें जाल्यार बाबा आतां ते मातशे कॉस्मेटीक चेंजीस केले रस्त्याचे, पूण तें उदक भरपाचें तें उजुनी भरताच. ताका एक भागूय आसा की जेन्ना हाय टायड जाता तेन्ना उदक भायर वचूंक शकना, कित्याक पणजे इज कंपेरेटिवली ऑन अ लोवर अल्टिट्यूड. सो तो एक भाग आसा. पूण उदक टावनान उरप आनी साठप आनी हांचे कडेन कांय मेकॅनिझम ना, इतले पयशे मोडून सुद्दां, ही हांसपाची गजाल आसा. दुसरें, तुमी रस्ते खणले, रिइन्स्टेटमेंटाचेर तुमी कांय नजरूच दिवंक ना, अजुनूय तशेंच आसा. म्हणजे फाटलीं सादारणपणान म्हाका दिसता 4 वर्सां जें खणाप जें चालू आसा तें तशेंच आसा. आतां हांगासर एक भाग आसा. खंयचो भाग आसा, आमी सदांच कितें म्हणटा की खंयचें सरकार आसूं किंवा आनीक कोणूय आसूं, जेन्ना पयशे खर्च करता पळय, पयशे खर्च करतात तेन्ना त्यो सगळ्यो गोश्टी बरोबर जावंक जाय, सारक्यो जावंक जाय म्हणून. हांगासर 1200 कोटी रुपया खर्च केले, पूण हे पयशे इतके खर्च केल्याच्या नंतर पणजे आसली पळय तिजी वाट लागली आनी अख्खें मॅस जावन गेलें. आतां म्हाका एक सांग, हेका जबाबदार कोण? थंयसरली CCP आहा ती जबाबदार किंवा सरकार जबाबदार? कोण जबाबदार हे गजालीक? हो आतां व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आतां पयलीं हें जेन्ना स्मार्ट सिटी मिशन सुरू जालें थंय पयलीं एकटो आशिल्लो चौधरी म्हणटा तो. ते चौधरीन कितलेशेच स्कॅम केले, कितल्योश्योच गोश्टी केल्यो. ताणें स्मार्ट सिटीच्या नांवार कार्ड सुद्दां घेतलें आनी ते स्वायप केले जवळ 27 लाखाचेर. आयज पर्यंत ताचेर कोणें कसलेंच एक्शन घेवंक ना. आतां तो सोडून आतां कितलो तेंप जालो, ताचेर कोणेंच कांय एक्शन घेतलें ना. कित्याक घेतलें ना, ताका कोण सांबाळटा, कोण प्रोटेक्ट करता देवाक खबर. पूण आयज पर्यंत ताचेर एक्शन घेतलें. म्हणजे स्मार्ट सिटी एक लुटीचें माध्यम जालें. तो पयलो इन्स्टन्स. ताज्या उपरांत आतां गोव्हर्मेंटान ताचेर कंट्रोल घेतला आनी थंय हाडून बसयला संजीत रॉड्रिक्साक. आतां संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा तो पात्रो असो
की तो खंय खंय गेला ताणें कामां केन्ना कंप्लीट करूंक ना. तो पयलीं ते जी सुडा खंय थंय आशिल्लो, ताजे उपरांत आनी खंयचे वेस्ट मॅनेजमेंट तातूंत ताणें व्हडली कितें टॅक्नॉलॉजी हाडपाक म्हणून थंय गेलो. ताजे उपरांत ताका CCB कमिशनर केलो आनी आयज ताका स्मार्ट सिटीचो हाडून बसयला. म्हाका याद आसा तुमी ताजी प्रेस कॉन्फरन्सांय सुद्दां ऑनलायन आसतली. 31 मे सगळे पणजे साफ जातले म्हणून सांगिल्लें. बरोबर, डेडलायन दिल्ली 31 मे. खंय जालें केलें तुवें? पूण हो आतां ऑफिसर आहा पळय, हो ऑफिसर आतां फाटलीं 20 वर्सां हांव पळयता, हो ऑफिसर आतां मोठ्या विश्वासाचो म्हणून ताका प्रत्येक म्हत्वाच्या हेजेर व्हरून पोजिशनांचेर बसयता. मग हो प्रकार मागीर कितें म्हाका समजना. हांव तुका तेंच म्हणटा की बाबा हांगा अकाउंटेबिलिटी म्हणटा तो प्रश्नूच ना जाला स्मार्ट सिटी. वेन इट कम्स टू स्मार्ट सिटी अकाउंटेबिलिटी हांचेर थंबपणे ऑडिट जावंक जाय. बाबा तूं एक प्रोजेक्ट घेतला, तुवें कितलो कंप्लीट केला. आयज मेन मुद्दाचो इशू असो आसा, आयज रायबंदरान ताणें सॅवरेज व्हडलो बसोवपाक, सॅवरेज लायन बसोवपाक ताणें प्रकल्प व्हडलो घेतला. हो आतां सॅवरेज लायन प्रकल्प घेतला, तुवें जेन्ना फर्स्ट ताणें एकदां मिटींग आपयली, जो कोण पळय कॉन्ट्रॅक्टर ताणें नेमिल्लो की ताची कन्सल्टन्सी फर्म आशिल्ली, तांकां रायबंदची टोपोग्राफी सुद्दां खबर नाशिल्ली. कन्सल्टंटाकूच खबर ना कितें खबर नाशिल्ली. हांव आशिल्लो मिटिंगेक. आतां तुका खबर आसतलें की रायबंदरान मरे खूब पार्टांनी आहा. एक फोंडवेम म्हणून एरिया आहा. फोंडवेम म्हणटा ती दर्या कडेन. आतां तूं फुडें गेलो काय रायबंदरा पाट्यावयल्यान तूं फोंडवेम म्हणटा ती एरियेन वता. फोंडवेम म्हणटा ती एरिया एका सायडीन दर्याक देगेन घरां आहा आनी वयल्यान घरां आसा. आतां सिवेज लायन तांचे रस्त्या वयल्यान बसयल्या. आतां जी पळय सकयल घरां आसा तांचे सेप्टीक टँक्स खंय आसा आनी वयली घरां तांचे सेप्टीक टँक्स खंय आसा हें हांच्यांनी पयलीं एनालिसीस करूंक जाय आशिल्लें. थोड्यांची अशें हें आसा की सेप्टीक टँक्स रोड लेवला वयल्यान जवळ जवळ 8-9 मीटर सकयल आसा. आतां तूं वयर ते पंप कशें करतलो? तुवें सिवेज लायन्स घालपाक जाय म्हणून घाल्या काय तुका एक्चुअली ते स्टार्ट करूंक जाय? तूं हाजी स्टडी आसा बरें. दुसरें जेन्ना ते आतां तांच्यांनी पंप हावस तांकां जाय आशिल्ले. सगळो प्रोजेक्ट रस्ते खणपाक सुरू जातकूच ते जागे सोदताले पंप हावस बसोवपाक. अरे तुमचो प्रोजेक्ट जेन्ना तुमी इनिशिएट करता तुमकां खबर आसूं खंय पंप हावस आसूंक जाय म्हणून. म्हणजे खंयचेंच ताळतंत्र, खंयचोच ताळमेळ नासलो, खंयचो अभ्यास नासलो. जाय थंय खण आनी जाय थंय कर, होच प्रकार थंयसर चालू जालो. तांकां म्हजें अंडरस्टँडींग ऑफ द सिच्युएशन इज दे वॉन्टेड टू ले दीज लायन्स की दाखोवपाक बाबा आमी कितें केलां म्हणून. आयज पर्यंत हांव आयजूय ताका विचारता संजिताक तुमच्या माध्यमांतल्यान, हो तूं प्रोजेक्ट स्टार्ट केन्ना करतलो? हांव तुका चॅलेंज मारता, तूं केन्ना स्टार्ट करतलो ताणें सांगचें. ताचें उत्तर आसचें ना. हांव चॅलेंज मारता ताणें सांगचें. आयज पर्यंत तो फक्त रस्ते खणपाचें उलयता. हो प्रोजेक्ट केन्ना स्टार्ट जातलो पळय, रायबंदरा सिवेज फ्री केन्ना तो करतलो, हे लायन घालून फायदो ना काय. तूं इनिशिएट केन्ना करतलो, तो सकयले तूं वयर कशें हाडटलो हें तूं केन्ना दाखयतलो, तूं सांग म्हणून. इट इज अ ओपन चॅलेंज टू हिम. ना जेन्ना सगळे सेप्टीक टँक जेन्ना सकयल आसा पळय न्ही, ती वयर काडप हो मोठो प्रकार तो. आनी तें शक्य आसना, तशें इतकें सोंपें आसना तें. ताका लागून पयलीं ताजो अभ्यास जावंक जाय आसलो आनी नवी तूं हें मारता पळय ती खंयच्यान मारप हेजेर पयलो अभ्यास जावंक जाय आसलो, पण तें जावंक ना. अरे हांव तुका सांगता, हांव मिटिंगेक गेला हांचे हांचे कडेन कांय तथ्य नाशिल्लें. आतां थोडे कडेन हांच्यांनी मारल्या, हांच्यांनी लायन बसयल्या, थंय कोण लोक रावत सुद्दां ना. त्या एरियेक कोण लोक रावत ना. वयर डोंगरार एक स्ट्रेच आसा जवळ जवळ 1 किलोमिटराचो, ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर ना, 400-500 मिटराचो स्ट्रेच आसा, ते कोण लोक रावत ना. थंय सुद्दां तांच्यांनी लायन बसयल्या. म्हणजे एकूण हो कितें जाला प्रकार, सरकाराचे पयशे खंय तरी खर्च करूंक जाय आनी खर्च केला हे दाखोवंक जाय आमकां म्हणून हो चल्ला काय म्हणटा. एक्झॅक्टली. हांव तुका सांगता, ती सिवेज लायन पळय ताणें बसयल्या ती ऑपरेशनल केन्ना जावची ही आयज पर्यंत ताणें सांगूंची. दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हांव कित्याक म्हणटा हें, लोकांक इतलो इनकन्विनियन्स जाला, इतलो लोकांक इनकन्विनियन्स जाला. लोकांच्यो पायपलायनी सोडल्या उदकाच्यो, आयज लोकांच्या घरांनी उदक येता. हे तुमी इतले जर लोकांनी जर त्रास भोगला जाल्यार तांकां ताजी सवलतूय मेळूंक जाय न्ही. आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या टायमार 3दा रस्ते फोडले, 3दा फोडू, पूण टुडे आयज पावस पडटकूच लायट वचना. सो इट इज समथींग अशें म्हाका दिसता खूब कडेन जायना, पूण रायबंदरा एरियेन लायट वचना, कितलोय पावस पडूं हेवी जावं.
ही गोष्ट घेण्यासारखी. पूण ह्या सिवेजीचो खंय फायदोच ना. तूं कसो ऑपरेशनल करतलो हें कोणूच सांगना. आतां आनी एक भाग आसा हितून. आतां कशें आसा, सोशल एक्टिविस्ट बोवाळ घालता किंवा आनीक कोण येता आनी उलयता. पूण एक गजाल हांवें पळयली, पणजेकार आसा पळय, पणजेंतलो एकूय मनीस हाच्या विरोधान उलोवपाक तयार ना. आनी हें हांव सांगना, कोण सांगता, पणजेंतलो एक्स मेयर जाय जाल्यार तो सांगता की पणजेकार उलोवपाक तयार ना म्हणून. सोशल एक्टिविस्ट आहा पळय ते सांगता पणजेकार उलोवपाक तयार ना म्हणून. म्हणजे म्हाका एक सांगात, पणजेकारांक पणजे बद्दल प्रेम ना? ना, पणजेकारांक पणजे बद्दल प्रेम आहा. पूण पणजेकार कसो, पणजेकार रस्त्यार येवन बोवाळ घालचो ना. पणजेकार रायट टायमार रायट गोश्टी करणारो पणजेकार. मागीर एक संदीचो हें सोदतलो तो, संदी केन्ना येता काय. पणजेकार इज दॅट इज वॉट न्ही आमी ते एलायट म्हणजे ते कॅटेगरीन पडटा जो रायट टायमार दाखयतलो रायट गजाल्यो कितें त्यो. हांव म्हणना की कोणाक कितें बुद्ध शिकोवंक जाय आनी कोणाक कितें दाखोवंक जाय. दॅट इज ऑल्सो नॉट माय से. आय एम सेईंग इज एक रिझेंटमेंट पळय आसा, तो रिझेंटमेंट केन्ना ना केन्ना तो भायर येतलो. आनी लोक त्या हेजेर आसा. लोक ते कितें आसा, इट इज तो एक स्पार्क जाय पडटा. पूण एक हेज्या पयलीं एक गजाल हांवें पळयल्ली आसा. ती खंयची गजाल, कॅसिनोचो विशय आसलो पळय तेन्ना पणजेकार मशाली घेवन भायर सरलेले. ते ना म्हणपाक गांवांना आमकां. न्ही, कॅसिनोचो इश्यू वेगळो आशिल्लो. कॅसिनोच्या टायमार स्ट्रॉंग लिडरशीप आशिल्ली. लिडरशीप म्हणजे कोणाची? मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर वॉज ही हॅड ऑल सेट एंड डन. ही हॅड दॅट चॅरिझमा की बाबा लोकांक रस्त्यार हाडपाक, लोकांक ते दाखोवपाक की बाबा ही वॉज गूड एट दॅट. ही वॉज गूड एट मॅन मॅनेजमेंट. सो ताच्या मॅन मॅनेजमेंटा खातीर ही कूड गॅदर दॅट सपोर्ट टू गेट द पीपल ऑन हे. म्हणजे आज जे अपोजिशनान लोक आसा पळय, ज्या पद्दतीन पणजेचें भांडवल जावंक जाय किंवा पणजेचो इश्यू जावंक जाय आसलो किंवा पणजेक लागून लढाय मारूंक जाय ती आज जायना. म्हाका दिसना अपोजिशन ते करपाक तयार ना. तुका दिसता ओपोजिशन? ना ना, आमकांय दिसना. पूण आतां तुमी प्रॉपर पणजेन न्ही. ओपोजिशन म्हण पळय, ओपोजिशन कितें आहा, ओपोजिशन सनात पणजेन ते वेट एंड वॉच गेम केल्ल्या भशेन रावल्या. म्हणजे बाबा आयते सगळे शिजताले आनी आमी आयती मजा घेतली म्हणून, तशें तें. इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकली आमी हाजेर चड ड्वेल करचें न्ही. पूण म्हजें म्हणणें कितें की एक खंयची गजाल जर चुकता ते तूं खंयच्या पार्टीचो आसूं तुवें ताका दाखोवंक जाय की बाबा ही चूक. बरोबर. आमी तेंच म्हणटा की समजा सरकाराची आसूं किंवा सत्ताधारी कोण आसा तेंची खंयची गजाल चुकता जाल्यार ती दाखोवपाक कोणी तरी फुडें येवंक जाय. मागीर ते अपोजिशन आसूं किंवा आनी कितें. म्हणजे हाचोच अर्थ कितें की हांची म्हणून ती जबाबदारी आसा. आतां म्हाका एक सांगात, आतां तुमी कितें चिंततात की स्मार्ट सिटीचें काम केन्ना पर्यंत तुमकां बरी स्मार्ट सिटी मेळटली, पणजे ही स्मार्ट केन्ना पर्यंत जातली अशें दिसता? तो मरे ब्रह्मदेव सुद्दां सांगूंक शकना. आयज ब्रह्मदेवाक सुद्दां जर आपयलो आनी विचारलें बाबा तो केन्ना, ब्रह्मदेव सुद्दां सांगूंक शकचो ना. म्हणजे पणजेकारांनी सरकारान किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ब्रह्मदेवाक आनी देवाक सुद्दां त्रासान उडयला. तो सुद्दां प्रेडिक्ट करूं शकना की हें केन्ना जातलें. कांय कोणूच सांगूंक शकना. म्हणजे ही आजची पणजेची स्थिती आहा. पूण म्हाका एक सांगात, आतां पणजे ही कॅपिटल सिटी, थंयसर तुमचें ऑफिस आहा थंय, तुमी कशें मॅनेज करता तें म्हाका खबर ना. दुसरी गजाल, थंय बरे बरे बिझनसमॅन आसा, बिझनसमॅन आहा, बिझनस हावसीस आहा, तेंचो फ्युचर कितें मागीर? आमी आतां मेजॉरिटी पळयल्यार लोक पणजेच्यान भायर सरता. हांवें सुद्दां म्हणजे पणजेचें ऑफिस बंद केलां. ऑफिस बंद केलें? वचूंक गांवांत जाल्यार कितें करपाचें? पयलींच पणजे पार्किंगेची टंचाई आशिल्ली. जेन्ना हे रस्ते खणले ऑलमोस्ट 40 to 50% पार्किंग स्लॉट्स हातून गेले, काबार जाले. तूं पार्किंग करतलो खंय? न्ही, जेन्युइन मनशाक डिफिकल्टी केन्ना केन्ना तुका जेन्युइनली ऑफिसान पावचें आसता, तुका क्लायंट रावता, तुजे हांसरो जाता, तूं पावना म्हणून तूं थंयच पासय मारतना. पूण गाडी पार्किंग तूं सकयलूच आसा आनी तुजो क्लायंट वयर बसला. कितें करता तूं? आनी तूं निमणो फ्रस्ट्रेट जावन खंय पार्क करता, तुका तालावा पडटा, कितें तें? म्हणजे जे पणजे संदर्भातलें मॅनेजमेंट आहा पळय तें सारकें ना. आतां दुसरी गजाल आसा, हांगासर म्हत्वाचो भाग आसलो कितें, आतां स्मार्ट सिटी हो कॉन्सेप्ट आहा पळय तो केंद्र सरकाराचो. 100 स्मार्ट सिटी आयडेंटिफाय करून तांच्यांनी काम सुरू केल्लें. आतां स्मार्ट सिटी म्हणटा पळय तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली, इतके पयशे आमी खर्च करता तेन्ना तें सारकें जावंक जाय, ही जबाबदारी सरकारान घेवंक जाय आसली की नाका? ऑब्वियसली. आतां गव्हर्मेंट कशें मॉनिटर करता आनी कितें करता म्हणून देवाक खबर. पूण ग्रावंड रियलिटी जर पळयत जाल्यार इट इज नोवेर टू वॉट वी वॉन्टेड. म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पळय डायरेक्टिव्ज आनी जे पळय एम्बिशन आसा एज रिगार्ड्स टू स्मार्ट सिटी, वी आर नोवेर नियर इट.
तूं बाकीच्यो सिटीज पळय, इवन बेलगाम फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट, यू कॅन सी अ सिग्निफिकंट इम्प्रुवमेंट. पणजेन तुका खंय दिसता एक 2-3 रस्ते बरे गेले, पूण ते ओवरऑल सिच्युएशन तशें ना. न्हू आतां एक जर पळोवंक गेले आमी सादारणपणे प्रत्येक जाण विचारल्याच्या नंतर सांगता की स्मार्ट सिटीचें काम आसा पळय तें फाटलीं 7-8 वर्सां सुरू आसा म्हणून. 7-8 वर्सां पयलीं ते खंय तरी बैल हाडून बसयले, वयर खंय घोडे हाडून बसयले, हीं कामां पयलीं जालीं आनी प्रत्यक्षान खरीं कामां करूंक जाय आसलीं पळय ती मागीर उरलीं. अशी स्थिती जाली. म्हाका एक सांगात, आज म्हणटा की 1200 कोटी रुपया खर्च केल्या हेजेर. 1200 कोटी खर्च केल्याच्या नंतर तुमचे जेन्ना पयशे खर्च करता पळय तेन्ना तुमची अपेक्षा कितें आसता? न्ही, म्हजी अपेक्षा आसता पळय, वी आर नॉट एमिंग फॉर द स्काय. अपेक्षा कशी आसता, तुजो रोड बरो आसूंक जाय. स्मार्ट सिटी म्हणटकूच कन्सेप्ट म्हणजे कितें, हॉलिस्टीक आसूंक जाय. सगळे एवरीथींग शूड बी व्हेरी हॉलिस्टीक. तुका पार्किंग स्पेसीस आसूंक जाय एवेलेबल, रोड शूड बी बेटर, खंय वॉटर क्लॉगिंग जावंक जायना, आनी ओवरऑल जे कोण पळय टावनार येता दे शूड बी लेफ्ट विथ एन इम्प्रेशन टू कम बॅक टू दॅट टावन. आतां युरोपाक बीन येद्यो व्हडल्यो सिटी जाल्या कित्याक, अश्यो कित्याक तांचें इम्प्रेशन पडलां, लोक परते परते कित्याक वचूंक जाय. तूं पळय लोक कितल्या फावटी गेले काय पुरो जायना लोकांक, ते इम्प्रेशन सिटीचें तशें आहा. आज पणजेन परत येवंक सोदना लोक, पणजेकार वचूंक सोदना. आयज तूं आमी 10 वेळा आमी ट्राय करता की बाबा पणजेन न वचपाचें. म्हणजे एकूणच एक गजाल आहा की 1200 कोटी खर्च करून आमी पणजेचें मॅस करून दवरलें. पणजेकारांक सुद्दां पणजे नाका जाली. एक्झॅक्टली. आनी मेन कितें जालां, हाचो मेन इशू, मेन प्रॉब्लेम कितें जालां की स्मार्ट सिटी पळय जी पळय ताणें ती फ्लोट केली, ते फ्लोट करता आसतना ताणें सगळ्या डिपार्टमेंटांक बरोबर घेवन वचपाक जाय आशिल्लें. सगळ्यांक विश्वासान घेवंक जाय आसलें. CCP आशिल्ली, PWD आशिल्ली, खंय WRD लागताली तुका, हांकां सगळ्यांक बोर्डार घेवन थंय वचूंक जाय आशिल्लें. तुका जाय म्हणून एकट्याक रॅम्पंटली कामां करून तें जायना. तूं आयज रॅम्पंटली कामां करून पळय आयज कितें जाल्या ती दशा दुडशा करून उडयल्या. न्हू पूण आनी एक भाग आहा हितून, काम करपाची सिस्टम कशी आसता, खंयच्या हितून चलात तुमी जाल्यार एक पार्ट पयलीं घेवप, तें कंप्लीट करप, दुसरो घेवप, तिसरो घेवप, किंवा जास्तीत जास्त लोकांक खंयचे त्रास जायनासतना काम आमी वेवस्थीत पद्दतीन करतले असो एक भाग आसता. पण हांगासर एक आमकां दिसून येयलें की एकाच टायमार अख्खी पणजे फोडून घातली. ते ताका आनीक हें आसा की म्हाका जाल्यार अशें दिसता, कित्याक म्हणजे रायबंदची केन्नाय पयलें हांवें की एकाच जाग्यार मरे 2-3 जाण सब कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा. एका प्रोजेक्टान 2-3 जाण सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा. ताका हांगा दिला, सो तो कितें करता, आपले पयशे मेळपा खातीर तो हांगा फोडत रावता. आनी दिला न्ही गव्हर्मेंटान परमिशनां फोडपाक, ते फोड मेरेन फोडटा. तातूंत आनी एक गजाल कितें जाल्या, एक्चुअली मेन कॉन्ट्रॅक्टर थंय कोण आहा पळय तो सुद्दां बऱ्याचशा लोकांक खबरूच ना की मेन कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो. दुसरी गजाल, थंय सायन बोर्ड ना किंवा कितें जे बोर्ड आसूंक जाय आसलें इन्फॉर्मेशन तें थंयसर कांयच ना. आतां दुसरो म्हत्वाचो भाग उरला पळय तो हो, ह्या अख्ख्या प्रोजेक्टान करप्शन आसा. आतां कशें कळटलें करप्शन आसा तें आमी फाल्यां म्हणपाक इजिली म्हणूं येता, पूण क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज हॉरेंडियस. ताका आनी खंयचे डिक्शनरी एडजेक्टीव सोदून काडूं येता क्वॉलिटी ऑफ वर्काक. आनी हाजेर म्हाका दिसता जेन्ना पळय कोण इट हॅज टू बी समबडी हॅज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, ताजें ऑडिट म्हणटा तें जावकूच जाय. वर्क हाजे सगळे कामाचें ऑडिट म्हणटा तें जावकूच जाय एज रिगार्ड्स टू क्वॉलिटी ऑफ वर्क. द क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज पथेटीक. रस्ते तुका सांगता केल्ले फोंडकुलां पडूंक शकता, अनबिलिवेबल. म्हणजे आतांच केलो 3 म्हयन्या पयलीं केल्लो रस्तो पयल्या पावसान काबार जावन वयता जाता. आनी एक बाबा एक सिस्टम आसा, तुका खबर आसा गोंयचो पावस कसो पडटा ना. आतां लोक म्हणटा पावसार ब्लेम, पावस हेवी पडला. पावस इतकी वर्सां पडत तसोच पडटा पडटा न्ही. तो कितें आसा तो खंय पावून तो 120-140 तेंकतलो पावस, हें तुका खबर आहा. पूण ताज्या खातीर तुवें कितें प्लॅनिंग केल्या. आयज तूं रायबंद्रा तूं हें हांव तुका सांगता टुरिजम डिपार्टमेंटान खंय रायबंद्राक सुद्दां आयज चिखलकालो करपाची संदी दिवंक जाय. कित्याक रायबंद्रान पळय इतले मॅस जाल्ले आहा आनी आमी सुद्दां चिखलकालो फेस्टिवल करूंक शकता. म्हणजे रायबंद्रान तुमचो चिखल कालो करपाची संदी गव्हर्मेंटान तुमकां दिल्ली आसा, भायर खंय वचपाची गरज ना तुमकां. ताणें ऑफिशियली डिक्लेअर करून आमकां दिवचें. अरे तूं खंयच्या मेन रोडांचेर वच, इट इज एज गूड एज चिखल कालो करपाक जाता. आतां एका हेज्या पर्यंत आमी पावल्ले आसा की कोणाक तरी अकाउंटेबल धरूंक जाय हांगासर. ऑब्वियसली एक गजाल. दुसरी गजाल ताजें ऑडिट जावंक जाय. बरें, आतां हांगासर कशें आसा, हांगासर मुख्य भाग आमच्या समोर येता पळय, सब स्टँडर्डचें काम जाता पळय तेन्ना मुख्य भाग आमच्या समोर येता तो कॉन्ट्रॅक्टर. अकाउंटेबल तूं कोणाक घट धरतलो, कॉन्ट्रॅक्टराक घट धरतलो,
कन्सल्टंट आहा ताका घट धरतलो, टेक्निशियन आहा ताका घट धरतलो, सरकाराक घट धरतलो, कोणाक घट धरतलो? पळय, सरकाराक जर घट धरलो, सरकार कॉन्ट्रॅक्टराकूच घट धरतलो. अल्टिमेटली कितें आसा ते, ही पळय स्पेशल इंजीन आहा, ही स्पेशल इंजीन म्हणजे स्मार्ट सिटीज स्पेशल इंजीन. ते स्पेशल इंजिनान जे पळय कोण आसा, they have to see that they get the work done properly from the contractors. It is their responsibility. If they are unable to do it, government has to take action on them. It is all said and done in that manner. तू प्रत्येक वेळा गव्हर्नमेंटाक म्हणटा गव्हर्नमेंटाचे जॉबच ते जबाबदारी पण गव्हर्नमेंट हॅज टू सी दॅट स्पेशल इंजिन वर्क्स इन अ प्रॉपर मॅनर टू गेट दॅट वर्क डन इन अ प्रॉपर मॅनर. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. लोकांचो आनी एक सूर आयकूंक येता थंयसर प्रत्येकाक विचारल्याच्या नंतर सांगता ते कितें म्हणून की हांगासर कोणाचेर एक्शन जायना म्हणटा ते. कोण थंयसर इंजिनियर ना, कोण थंय पळोवपाक ना, काय ना. कित्याक लागून पळोवपाक ना तर ते म्हणटा भितरलें जें कनेक्शन आहा पळय, वेगळें जें कनेक्शन आहा पळय, त्या कनेक्शनाक लागून खंयसर तरी तेजेर लक्ष दिलें वचना किंवा तांकां अकावंटेबल धरलें वचना. तेच हांगा रायबंदर तो लेबर मेलो ताजे बाबा ती हेच कोसळ्ळे म्हणजे हांव तुका तेच सांगता, हांची प्लॅनिंगूच ना. लेबर मेलो. इवन तुमचो एक्स कावन्सिलर आहा ताजो चलो एक हांगा पडून मेल्लो त्या हितून. हय, ते सायनबोर्ड नाशिल्ले, कितें नाशिल्लें ताका कळूंक ना ते राज्य काळोखान. ऑल सायड एंड डन. तूं ताजे पेक्षा लोक कितले एक्सिडेंट जाता पळय, आयज एक्सिडेंट जाता पळय, तूं पळय ते बाबडे जे कोण ते स्विगीवाले, ते झोमॅटोवाले, तांकां खबर नासता न्ही, ते डेली येणारे वचणारे न्ही, ते पडटा, ते फुट्टा, कितले जाता. बट तांचे खंय नोंद आसना. म्हणजे एकूणच हें सगळें कितें चल्लां पळय ताका कोणाक तरी अकावंटेबल धरूंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें, आमी 1200 कोटी खर्च केल्या म्हणटा. अनेक लोकांचें म्हणणें आसा की 1200 कोटी तुमी खर्च केल्ले आसा म्हणून 800 कोटी आहा पळय ते ऑलरेडी उदकान गेल्ले आसा. आतां म्हाका एक सांगात, आतां परत नवो खर्च येता पळय तो मागीर कोणी बेर करप? न्ही, परत ते आतां स्मार्ट सिटी मिशन हॅज बीन एक्सटेंडेड. पळय, सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन सर्टन मॅटर्स. कॉम्प्ट्रोलर आनी ऑडिटर जनरल आसा पळय तो इज लुकिंग इन टू द स्क्रुटिनी ऑफ दीस मॅटर्स. पूण कितें आसा, वास्तुस्थिती कोण कशी कितें जालां, दॅट इज वॉट क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज मोर इम्पॉर्टंट. ले करप आनी ऑपरेशनल करप इज वन एस्पेक्ट, क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट. दॅट इज ऑल्सो टू बी टेकन केअर ऑफ. म्हणजे जो कोण एका जबाबदार आहा पळय ताका घट धरपाची गरज आसा. ऑब्वियसली तेजें ऑडिट जावंक जाय, ताका जबाबदार धरूंक जाय आनी टायम येयलो जाल्यार ताजेर FIR जावंक जाय. एक्शन जावंकूच जाय, एक्शन जावंकूच जाय. आनी आयज सुद्दां पळय हांच्यांनी रस्ते अशे सांडल्या आनी कोणाक कितें जाता पळय हांकां अकावंटेबल धरूंक जाय. म्हणजे कोणी फाल्यां एक्सिडेंट जर जालो न्ही जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो? कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी. तूं रिइन्स्टेट जर रोड सारके करना, कोणाची जबाबदारी? आनी एक आरोप जाता कितें म्हणून की एक पर्टिक्युलर एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा, ताचें नांव घेतलें वता MUR म्हणटात ते. त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर सगळ्या प्रकारचे आरोप जाता की ताणें केल्लें काम सारकें ना म्हणून. आनी तरी सारकें नासतना सुद्दां फाटलीं 10 वर्सां सगळीं कामां तेकाच दिलीं वयता, तोच कामां करता आनी तेज्या कामा कडेन दुर्लक्ष जाता. हो कितें प्रकार? तो MUR म्हाका दिसता पणजेन ना. MURाक खंयचीच कामां ते भायली हायवेची बी आसतली. हय, पूण ताणें आमचो हायकोर्ट केला पळय, हायकोर्ट आमचो ताणें बांदला. तो हायकोर्ट आतां पळय सामकें उदक चकचकीत सामकें उदक येता भितर येता. आतां थंय मातशें कितें काम चालू आसा दिसता परतें कळ्ळें. सो वर्क इज गोईंग ऑन. तो MUR इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तो काम केलें काय परते रिपेर हे इट इज कंटिन्युअस. म्हणजे ते परत परत येवंक जाय, त्या पद्दतीचें काम करप थंय आनी ताका लागून सरकारूय तयार आसता. तूं वच हायकोर्टाच्या लॉबीन वच, वयल्यान पळय ताणें घाला थंयच्यान उदक येता पळय. आतां तूं म्हणटलो पावसात पावस चड पडला म्हणजे हायकोर्टाक सुद्दां सोडूंक ना हांच्यांनी. हायकोर्ट गळटा मरे, हायकोर्टाचो लॉबीन गळटा मरे. भंय आसता कोर्टाचो न्ही, हांकां कोर्टाचो भंय ना. हायकोर्टाच्या लॉबींतल्यान वयर उदक येता सारकें पडटा मरे. आनी हें आमी कित्याक म्हणटा, आतां हायकोर्टान जजीस वचतात, तुमी एडवोकेट वयतात, सगळे वयतात, म्हणजे तांकां सुद्दां तो अशा पद्दतीन दवरता. तूं हायकोर्टाचें ओवरऑल काम सुद्दां पळय, इट इज अ व्हेरी सबस्टँडर्ड वर्क. सबस्टँडर्ड वर्क. ते AC टक्सांतल्यान उदक गळटालें आनी कितें गळटालें हे प्रॉब्लेम चालूच आसता. निमणें ताणें फॉल सिलींग पडटा म्हणून टेपीन सुद्दां बांदिल्लें, टेपीन बांदिल्लें सुद्दां आसा थंय. ताजे कामाचे बद्दल आमी उलोवपाचेंच ना. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गव्हर्नमेंट कंटिन्युअस प्रोसेस, MURाची कामां कंटिन्युअस. म्हणजे एकंदरीत लोक जे म्हणटा की हे कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराचे जावंय जाल्ले आसा, मागीर ताका खंय तरी कितें तरी तथ्य आसा, बेश्टे लोक उलयनात असो तेजो अर्थ जालो.
पळय मरे रोड पळय मरे ताच्या रोडांक अर्थ आहा ते वयर सकयल हाडबडीत खडखडीत रोड बांबोळेचो तो स्ट्रेच पळय रोड ताणें केला दिसता तो म्हाका. हय बांबोळेचो रोड तो ऑलरेडी सगळें मोकळे जाला. कॉन्क्रीटचो रोड तो कितले कडेन ताणें ते फिलिंग आतां थंय क्रॅक्स आयल्या म्हणून ताका वयर डांबर घाला ते चालू आहा. हें सगळें चालू आसा. म्हणजे गोंय अशें दिसता की गोंय एक कॉन्ट्रॅक्टरांनी ग्रांटेड घेतलेलें आसा. गोंयच्या सरकाराक ग्रांटेड घेतलेलें आसा, लोकांक ग्रांटेड घेतलेलें आसा. एक म्हाका सांगात, हाचेर FIR करूंक जाय किंवा नाका? पण FIRाचो प्रश्न मागीर येतलो. पयलीं प्रश्न आसा की बाबा क्वॉलिटी ऑफ वर्काचेर कोणें कितली जबाबदारी घेतल्या, थंय मेन मुद्दो आसा. म्हणजे सरकार येता भितून. सरकार येता जेन्ना पळय एक कॉन्ट्रॅक्टर काम हँडओवर करता गव्हर्मेंटाक, तेन्ना गव्हर्मेंटाचेर कितले एग्जामीन करता एज रिगार्ड्स टू क्वॉलिटी ऑफ वर्क. आनी तें चॅक करचें पडटा न्ही. तें चॅक करचें पडटा. तेन्ना तूं तो रिपोर्ट कितें दिता ताजेर सगळो खेळ आसा. तुवें जर सांगलां तें काम जर सामकें चकचकीत आसा, सारकें आसा, आनी तुवें सांगलां गो हेड म्हणून, त्या बेजिसाचेर ओपिनियनाचेर बिलां सुद्दां रिलीज जाता. हय बिलां ताजेरूच वयतात न्ही. कळ्ळें. सो तो जर रिपोर्ट तुवें दिला आनी मागीर आमकां कळून येता की तो रस्तो क्रॅक जाता, तो हें जाता, जाल्यार मागीर आवाज काडून कांय फायदो ना. सो तो कितें आसा एका सो त्या मनशाक तो कोण आसा ताका अकाउंटेबल धरूंक जाय. दुसरें ऑफकोर्स जेन्ना टेंडर दिला ताका तातूंत अमकेट पिरियडाक ताणें तें रिपेर करूंक जाय, हें करूंक जाय म्हणून तें आसतलेच भितर, आसूंकूच जाय. ना पण इतकी वर्सां अशें खंयसर दिसात ना रिपेर वर्क आनी कितें हो प्रकार दिसाना खंयसर गोंयांत सहज. MBR इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. MBRाची गोश्ट वेगळी, पूण आसतलें सगळे रस्त्याचेर तें काम चालू आसता. ताजें केन्नाय कितें क्रॅक आयले काम चालू आसता. ते क्रॅक येयला म्हणजे चालू आसता केन्ना तुका सांगता मिडियान वचून थंय दाखोवचें पडटा, बोवाळ घालचो पडटा, त्याच्या नंतर कोणाक तरी तात्पुरतो हाडटा आनी तें हें केलें वयता. ना हांव सदांच कितें म्हणटा, मिडियाज रोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिडिया कितें हायलायट करता पळय ताजेरूच खुबश्यो गजाल्यो आयज गोंयांत जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणजे मिडिया थंय पावची पडटा, त्याच्या नंतर खंयची तरी एक्शन थंयसर जातली. बरें, परत एकदा आतां आमी स्मार्ट सिटीचो विशय म्हणटा आसतना तुमी आतां स्मार्ट सिटीच्या मुद्द्याचेर हो नेमको मुद्दो म्हणजे कशा पद्दतीन पळयता एक गजाल, आनी दुसरी गजाल हें आतां काम केन्ना पर्यंत कंप्लीट जावंक जाय असो तुमी आग्रह धरता? म्हाका दिसता ह्या वर्सा एक्सपोजिशन आसा, ह्या वर्सा काय फुडल्या वर्सा म्हाका सारकें खबर ना. म्हाका दिसता ह्या वर्सा ताज्या पयलीं तरी जावंक जाय. आतां एक्सपोजिशन जर आसा जाल्यार लोक येतले. म्हणजे भायले जेन्ना ट्युरिस्ट येतले आनी कोण येतले पळय तेन्ना एक पणजेची कॅपिटल सिटीची एक हें घेवन वयतले ते. म्हणजे कॅपिटल सिटीची कशी वाट लायल्या पळय ते मनान घेवन ते भायर वयतले. पळय पणजे जी पळय आशिल्ली ती कशी आसूं पयलीं, ती आशिल्ली ती बरी आशिल्ली. इतके त्रास तरी नासले लोकांक, कोणाक इतले त्रास जायनाशिल्ले. तर रस्ते ल्हान आसूं पूण लोकांक ट्रॅफिक जॅम जायनाशिल्लें, काय बंद म्हणनाशिल्लें, काय जायनाशिल्लें. हें आतां ही दशा दुर्दशा करून उडयल्या. म्हणजे 1200 कोटी खर्च करून सरकारान हें दुखणें लोकांच्या गळ्यान बांदलां अशें म्हणपाक आमकां हरकत ना. प्रत्येक पणजेन म्हणटा ते फुटफॉल्स म्हणटा ते सामके कमी जाल्या. म्हणजे लोक येवपाकूच सोदिना, लोक येवपा सारकी परिस्थिती ना. तूं ट्रॅफिक जॅम पळय मरे कितलें जाता तें, पार्किंग मेळना, कित्याक येतले लोक, कितें आसा पणजेन. आतां परत एकदां पावसान जें काम चालू आसा पळय, एक्चुअली खंयचेच कॉन्ट्रॅक्टर पावसांनी कामां करिना, केन्नाच ना. पूण हे पावसान काम चल्ला पळय तो कितें विशय तो लोकांक कळना. एक्झॅक्टली. आनी पावसान जेन्ना तूं काम करता आनी हे भर पावसान काम करतात, हे फाटल्या 12 दिसांनी पावस पडटा तातूंत सुद्दां तांची कामां चालू आसता. नेमकें ते कितें करपाक सोदता आनी कितें तें कळना, कांयच कळना तांचें. म्हणजे एकूणच हें जें मॅस जालां पळय तातूंत लोकांक हांच्यांनी त्रासान घातलेले आहा, लोकांक वेटीस धरलेले आहा, बिजनस कम्युनिटी आसा पळय तांकां त्रासान घातलेले आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे गोंयांत स्मार्ट सिटीच्या बाबतीन राजधानी पणजेची जी वेगळ्या पद्दतीन बदनामी चालू आसा पळय ती भयानकूच आसा. एब्सोल्युटली. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमी पणजेकार, पणजेन इतकी वर्सां आसा, पणजेंतली बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन तुमी दिले. खंयसर कशा पद्दतीचें काम चल्लां, सबस्टँडर्डीचें काम कशें चल्लां, हाका कोण जबाबदार आसा आनी अकावंटेबल कोणाक धरूंक जाय हें तुमी आमकां सांगलें. त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद. नमस्कार.